tui holo bises klai dayaram bisini problem na tui sumtini oro sini o dayaram ni boys korokno tai buri chula jottono sikla jottono tui asuk laika asuk mani main uddesho ongkha o je dayaram bisini je develop ni samung khainani bagui bwskangni podokkhep nalainani tini kokchap laimani oro sung nukjaka koksamani bisingtui kokchap laimani bisingtui saimangkha o dayaram village ni je tohsil office tohsil ni joto ka samung romni obo aige Golaghati an tohsil ni mojao tongmani aige obo Bisangol subdivision ni Jompui subdivision lo transfer khai rohoka kintu a khaimani yagolo tabukhono official ni je kagos potro document tabukhono bisal goro yang tuphai already rohayako transfer khai rohayako abun bagai or parani problem basaka kuno allotment kagos khaimia মানে খাস নিংতং বাতে খরচানি জায়গা ফনংতো পাইনানি ক্ষেত্রে অ্যালটমেন্ট খাইনানি ক্ষেত্রে কিন্তু খাইমিয়া দীর্ঘদিন যে 2012 থেকে অবাহে जों জালক পাইজা অবন তিনি তিনি kokchap লাইমেন বিসংতিকে অব এসডিএম সাকা সুনো এসডিএম ব স্টেট रेवेन्यू सेक्शन रहनाय रहमान बिसिंग जुदि सिनियाव जुदि सक्सेस नियाके जों मुभमेन्ट खाइनि बाद दंनाय नै अरकिनि kokchap लाइका ताइ अब सिमिया ओ एलाकानि विभिन्न लामानो तुइ আর লামানে তুইব কক সালাইকা অর जों সাইমাংখা এমবিসিসি মানে পিএমজিএসওয়াই এমবিসিসি রুট অর কাইসা তঙ্গ ও রুট 2013 কমপ্লিট যাক কিন্তু এমবিসিসি র কোনো রিপেয়ারিং খাইয়া 5 বছর কোনো রিপেয়ারিং কই আর তাবো ও যে এমবিসিসি রুট এমন অবস্থা লামা আর এংটি বড় হিমানি উপযুক্ত লিয়া তাই অবনি বাগै जों বসকাঙ্গ मुभमेन्ट खाइनायनि बागै जों अर तिनि हाउसआव kokchap लाइखा 5 तारिख बुधबार दिनाव जों रुट माने अबरुट खाइनाय अबनो सिनि तिनिनि मेन डिसिसन नालाय माने ब थाया खालायजागाय दङ अब खाइजागाय दङ दायारामपारा प्लेसआव रानिं सिदङ किसोर आंखा एकजन समाजसेवी प्लास जम्पु जिल्ला साब डिभिजनल एलटमेन्ट कमिटिनि सदस्य